अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल से न्यूज़ में बार बार ये बताया जा रहा है कि सोलर पैनल्स पर टैक्स जो है वो लागू हो गया है और अब हर सोलर को इस्तेमाल करने वाले फैमिलीज जो है वो टैक्स अदा करेंगे। ये टैक्स अदा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से शाज़ न्यूज़ की टीम ने पूरी जो मालूमात है वो आप लोगों के सामने लाए हैं और ये तमाम तर मालूमात अब हम आपके सामने रखेंगे कि ये टैक्स लागू होना अगर है तो ज़रूरी क्यों है, और अगर लागू होगा तो कितने केवी पर जो है ये टैक्स लागू होगा। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी यानी CPPA ने पावर डिवीज़न को एक ख़त लिखा है और उस मरासे में ये लिखा गया है कि अगर सोलर पैनल्स पर टैक्स लागू हो जाए तो इससे आम और गरीब लोगों पर 3% जो टैक्स है वो कम होगा, यानी 3 रुपये और 35 पैसे टैक्स जो है वो इन लोगों को ज़्यादा अदा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों पर बोझ बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर इस पर लागू हो जाए तो ये गरीब लोगों पर ये टैक्स लागू नहीं होगा। तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि इंडिपेंडेंट पावर जो है वो 1994 में राजा रेंटल के हवाले से न्यूज़ चल रही थी कि वो एक बिजली की कंपनी को हायर कर रहा है और वो 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। इसके साथ उस टाइम जो मुआहदे हुए वो बहुत तेज़ी के साथ हुए और ये नहीं सोचा गया कि आइंदा नस्लों के लिए ये दर्द-ए-सर किस तरह होगा। तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि IBP जो कि एक इदारा है और उस IBP से जो बिजली ली गई है वो ऐसे तरीके से ली गई है जिस पर सूद जितना भी होगा वो हुकूमत अदा करेंगे। उसके लिए फ्यूल, गैस या कोयले से जो बिजली तैयार होगी वो हुकूमत इनको देंगे और फिर एक डॉलर में इनको अदायगी करना पड़ेगा। अगर ऑयल 200 रुपये लीटर भी हो जाए तो फिर भी इनको उसी रेट पर मिलेंगे जो 1994 में इनके साथ मुआहदा तय पाया है। तो अब आपको मालूम हो जाएगा कि 1994 में जो रेट पी लीटर ऑयल की थी अब उसकी क्या रेट है। इसी हवाले से ये लोगों को जब फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से हर बिल में आप लोग अगर गौर से देखें तो हर बिल में हमारे सरों पर FPA यानी फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से जो हमारे ऊपर टैक्स आयद होते हैं तो वो इन लोगों को अदा किया जाता है। ये लोग बिजली हमें देते हैं, चाहे वो हम इस्तेमाल करें या ना करें, मगर हम इनको 20,000 मेगावाट के बिजली जो है हम इनसे लेते हैं और वो उसकी पेमेंट जो है वो पावर डिवीज़न इनको अदा करते हैं। इन्होंने बिजली दिया, किसी ने इस्तेमाल किया नहीं किया, मगर ये पैसे जो है ये इन लोगों को मिलते रहेंगे। फिर नवाज शरीफ का दौर आता है, उसमें भी ये चीज़ें चल रही होती है। ये फिर इमरान खान का दौर आता है, उसमें भी ये तमाम चीज़ें चल रही होती है। और फिर ये IBP के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जिन लोगों से ली गई थी उन लोगों ने ये छोड़ दिए हैं और वो लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट में चले गए हैं। उन्होंने जो कमाई करनी थी वो हो गई है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ और पाकिस्तानी सियासतदानों के पास ये चीज़ जो है उन्होंने प्राइवेट कर दिया और उन्होंने ले लिया और अभी पाकिस्तानी सियासतदान उससे भारी भरकम पैसे कमा रहे हैं। तो उसकी जो पेट भरने के लिए हम गरीबों से, आपसे, किसी और से ये पैसे टैक्स के मद में और चीज़ों में ये लिए जा रहे हैं और उनके जो अखराजात है उसको पूरा किया जा रहा है। इससे कम पर हम
جو ہے یہ چیزیں لے سکتے، یہ بجلی لے سکتے ہیں، اس سے کم ریٹ پر ہم بجلی لے بھی سکتے ہیں، اور ایران ہمیں بہت اچھی قیمت پر بجلی دے سکتا ہے، اسی طریقے سے چائنا بھی ہمیں دے سکتا ہے، مگر ہم نے جو 1994 میں آج سے 30 سال قبل معاہدے کیے ہیں، اب اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تو سی پی پی اے نے جو مراسلہ لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 12 کلو واٹ تک اگر کوئی بجلی بناتا ہے اور اس پہ اے سیز اور بجلی کے تمام آلات چل سکتے ہیں تو ان پر یہ چیز لاگو ہوگا۔ اس سے کم 10 یا 7 یا 6، 12 سے کم 11، 10 یا 7 کے وی واٹ پر یہ کلو واٹ پر یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو غریب لوگ ایک سولر لگا رہے ہیں، 2 لگا رہے ہیں، اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ یہ سفارشات ہے جو دیے گئے ہیں اس بڑے پروجیکٹس کے حوالے سے جنہوں نے لاکھوں روپے لگائے ہیں، اور ابھی حکومت کو سولر سے بجلی جو ہے دیے جا رہے ہیں، اور 21 جو ہے کلو آور ان کو بجلی دی جا رہی ہے حکومت کو، اور اس کو 21 روپے میں خریدا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو 10 روپے اور بھی لیس کرنا پڑے گا، اور 11 روپے پہ ان کو پی یونٹ حکومت کو دیا جائے گا، جس کے مد میں ان کو غریب لوگوں پر جو ٹیکسز کا بوجھ ہے وہ کم ہوگا، اور جو امیر طبقہ ہے اس سے یہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ تو ایک حوالے سے جو غریب اپنے گھر میں کھانا نہیں لے جا سکتے وہ اتنے بھاری بھرکم ٹیکس کیسے ادا کریں گے؟ تو یہ ٹیکس لاگو کرنا جو کہ اب تک لاگو نہیں ہوا ہے مگر لاگو ہونے والا ہے، اور اگر لاگو ہوتا ہے تو اس میں غریب لوگوں کا فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ سولر پینل جو بڑے بڑے گھروں میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اور وہاں پر انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ تمام سولر پینلز پر ٹیکس نہیں ہے۔ جو 12 کلو واٹ سے زیادہ بجلی تیار کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ ان لوگوں پر لاگو ہوگا، تمام لوگوں پر اس قسم کی کوئی جو ٹیکس ہے وہ عائد نہیں ہوگا۔ یہ تمام تر معلومات ہم سے، آپ سے اور دوسرے لوگوں سے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، اور یہ بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر بھی، فیس بک، یوٹیوب اور مختلف چیزوں پر، جو کہ غلط بیانی کر کے ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آئی بی پی کہ اگر یہ ایکسٹرا چارجز ہم سے چلے جائیں اور کسی اچھے اور پڑوسی ملک سے بجلی منگوائی جائے تو یہ اتنا درد سر غریب لوگوں پر کم ہو جائے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔